ना वीडियो गाड़ी एमती कदे तो वीडियो सुविधा ना रहा मत गाड़ी देबो ना ना हम आपन जमा गाड़ी देबो हम आपन पे जाउ छु गाड़ी देबो कथा नाही माने हमहु गाड़ी छुटे যদি हमहु को যদি गाड़ी देबो हां हमहु যদি गाड़ी देबो মানে সন্ধ্যা काम করব পিঠু মনে মনে যাও কিন্তু সেই অটো वाला মতে গাড়ি দউছি गाड़ी दो से गाड़ी हम तो कर दो ये गाड़ी पागल एक्चुअली देखो भूल ले फोन करा है ता नंबर कोड पाइलो ଆମେ ଆସିକି ସେଇଦିନ ଯାହା ମାର୍କେଟ ଘାଟିଥିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ମୁଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ଭଲ ହୋଟେଲ ଗୋଟେ ଖୋଜୁଥିଲି ପାଉ କେତେ ଦିନ ଆମେ ଅଛୁ 2-3 ଦିନ ହେଲା ମାନେ କେତେ ଦିନ ରହିବ ଆଉ ଦି ଦିନ ସବୁ ଟ୍ରେନ ନା ବସ अरे जुमरान अरे मंदिर गलुनी पहाड़ खोलियो केतळकू तोरिया कोटा को मत दिया तुम टिके एटा टिके दिया बुझी आमे काली पचारी पचारी लाइन सुनुछंती आमे काली पचारी पचारी थकी गलु होला किए आसीबो मु देखि फाइनल कले मु किए जाउ कि न जाउ मु निहाती होला आमे तारो मोर फाइनल कलु तापर देखला बेलको संध्या बेले माने डाकी की कहिले नहले आउ की मन आसिले परे ସେମାନେ ଆସିଲେ ଗଲେ ପୁରା ଉପର ଜାଗା ବୁଲାବୁଲି କଲେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ करे ଅଛି ମୁଁ ହଁ ଏଠି ଟିକେ ସାଇଡ୍ ଭିଡିଓଟା ମାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ कर वीडियो कर नहीं किसी स्लो नहीं तू नॉर्मल ले कर नहीं चलन अपन चलन बस ये शॉर्ट कर आउट वीडियो मत सेंड कर देबो माकड़ मारे भी नहीं जा ए नहीं माकड़ ए तकने कांदुजी नहीं देखिले पूरा लाइन है कि बसी चंती आंब खाउछंती ए छोटिया माकड़टा बढ़िया है नहीं तू नहीं एटा गुरुडी आंब ना आ गुडी फोटोटा अछि ए आउ जने देखे माकड़ खाउ वेरी वेरी आंब एटा बड़ आंब एठू घाटी रे स्टार्ट है एटा ये वाला पैसा रखेटा कोन वीडियो करछा हां ए मोदे टिके देखिलो रुमाल गला पड़ी किती मोर गेंदी जाइथिबो धरो गोडी अच्छी देख दिस इज कपिलास ए देखो पूरा मांकड़
ମାଙ୍କଡ଼ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ମୋତେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗେ ଏମିତି ମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି ତଳେ କୁକୁର ନା ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା ହେଲା ପାଞ୍ଚ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ହେଲା ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଅଛି ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଏଠୁ କେତେ ବାଟ ହବ ବହୁତ ବାଟ 18 କିଲୋମିଟର ଏଇଟା କମ ବାଟ ନା ଆଉ ଇଏ ଏଇଠୁ 8 କିଲୋମିଟର ଜୋରନ୍ଦା ଜୋରନ୍ଦା କ'ଣ ଜୋରନ୍ଦା ହାଟୁ 30 କିଲୋମିଟର ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଟ୍ରେନିଂ ପଡୁ ମତେ ରାତି ଅଧଘଣ୍ଟା ନଖେଦେଲେ ମୁଁ ଯିବିନି ରାତି ନମ୍ବର ତ ରହିଲା ଟ୍ରେନିଂ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ପଡ଼ିବ ନା ଅଲଗା ପଡ଼ିବ ଢେଙ୍କାନାଳ ପଡ଼ିବ ମତେ ଲାଗୁଛି ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ହେଲା ଗୋଟେ ଗଲା ଦିନ ବରା ପକେଇବି ଟିକେ ହେଇଗଲେ ରଖିବେ ନମସ୍କାର ଏଇଟା ମିଠା ଦେ ରାଗ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଙ୍କ କୋଉଠି ତୁ ଚାଲିବେ କୋଉଠି ଜଗତପୁର ଖଇରା ସମସ୍ତେ ସେଇଆ କହିବ ମାନେ ଝିଅ ଲୁଟି ନେବେ ଯେ ମତେ କହିବନି ଯେ ନା ରହିବନି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଏପଟେ ସାଢ଼େ 9ଟାରେ ଖାଇବ ତାପରେ ସକାଳୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସକାଳେ ଉପମା କାଲି ପୁରୀ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜର ବାଙ୍କ କାହିଁକି କହିଲୁ ମାନେ ସେଇ ବାଙ୍କ ଗୁଡ଼ା ପଚାରିଲେ ତମକୁ କୋଉ ସାହି ଗୋଟେ କହିବ କହିଲେ ଆସିବ କରିବ ମାନେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ୟାଙ୍କ ଘର ସବୁ ତଳେ ହେଲା କି ସେମାନେ ସବୁ ଘରୁ ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଯେତିକି ମନେ ପଡୁଛି ବାବାରେ ବର୍ଷା ହଉଛି କୁହୁଡ଼ି ଟାଇପ୍ର
ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଠାଅ ନା ସେଠୁ ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଫଟୋ ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା ପାଖକୁ ଯାନା ନେଇଯିବ हमको कौन कहला देना कहले दीदी कि केटा कहले न ए भूली गली ना सही पुन्ना सही तो सेटा आग नहीं हैं केटा ना कौन इंदुपुर पूर्णा सही श्री गुरु रामानंद नमामि निशानम नमामि संतानं निर्वाणं रूपं शिवं जापटं ब्रह्मवेदस्वरूपं निदं सेपटे फोटो उठे भल ही था हाय करे हाय कोठी आसछु कपिला हाँ कपिलास आसछु मते टिके देखाओ तो मते टिके देखाओ वीडियो खाली ऑन अछि ना नहीं एमती कुआड़े गले बापा जुजु आम साढ़े फोटो उठे मो बुआ आउ किसी ना बड़े से था आम पलैबू से देखा जीवनी तुम से चढ़ी था तो हाँ हाँ सही तो गाड़ी करते तुम 600 टंका देते
मंदिर पाखे जाइए फोटो उठेगा। जीवा डर नहीं मैं क्या मोबाइल ले लो फोटो उठाऊ बैठा पड़े पैसा मांगड़ पूरा दौड़ी एपटे फोटो उठेल बढ़िया हम ना जाओ मुझे खाली वीडियो बनैबी
से भाई को कि ए ड्राइवर भाई तो गाउ खेलो जाई तो ए जंगल खंड खाली टांग वो मोरे मोबाइल भल से धरे ले पूरा ये चल मैं डायरेक्ट जो ये जीवा ना ट्रेनिंग हॉल ट्रेनिंग सेंटर टा जीवा पळेबा न कि हां सेठी हो पळेबा केते चाडी कि जीवा गाड़ी अछि तो हां सही तो आ तो किछि काम नै रूम को खाली बेकार जाई कि लाभ नै आउरी चली चली जीवा को पड़ो ए देखो तो आसो दीदी बुल्लू बस तो पर्स ता दीदी से चेन टा टिके खोलिलो एमिति क्वेश्चन कोला ये तो कुछ कहि परला ए दीदी को तो एके धरि कि नहीं माने हां मम्मा दीदी सेठी कहथन मु जोठो आसी भगवान जानि छन जदि से माने भोग रखी देई थांदे तो से मान करे ही थांदा तमरो किछि नै थांदा एते धइलानी आ बेटी रात को मुआ से जे तो पूजा करसी मु कहो आसी के मंदिर को आसी सप्ताह मंदिर को आसी सप्ताह भगवान जानि छन मु कहलिबा से भगवान जानि छन एड्रेस देले देखिन ताले एड्रेस पैसा ये आम पूर्व जो हम पूरे दर्शन करले ताको 300 टका दियो माने हम तो शांत का पानी आना रेता एंटी करतो सुंदर भाବରେ पूजा करतो से लॉस दियो मते कहले 51 कहले नै प्रोडक्ट रखियो दे रखा वाला ये कण जो दान बाक्स रे जोटा पड़े सेटा किछि ठाकुर को कार्य रे लागे किंतु जोटा नन्ना मान के दिया जाय एटा तांकर हो तारे नाही बोली मते कहबो पूरी रे लागे ना जाई छी पूरी तो पूरी पूरी आ से जो दक्षिण द्वार गोटे खोला है चारटा द्वार जो खोला है पछपटे आमको कहले तमे जदि मते 100 टका लेखा दबो से पटो नै छी पछपटे हला मैं सकाळ 6 टारू जाई तो या सुनी ना कोला अनुरा ए जो वीडियो करछ पटो चिन्ह मुह लगे पोलियो ड्यूटी पड़े ना तो मैंने केमी कौन लगी कौटी तुम घर कौटी मुझे कहली हूँ पूरी से कौन गोटे जगार तू रही मैंने लांगुएज टोटाल सेठिकार है आम रही कौटी तो घर रेड क्रॉस टोटल रास्ता को वीडियो करूछंती हां दे देलु ना
ଆଉ 310 ଦିଅ ମତେ କହିଲେ 51 କହିଲେ ନାହିଁ 20 ଟଙ୍କା ରଖିବ ରଖ ନହେଲେ କଣ ଯୋଉ ଦାନ ବାକ୍ସରେ ଯୋଉଟା ପଡେ ସେଇଟା କିଛି ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ନନା ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସବୁ। ମୋ ପାଖରେ 10 ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ସବୁଆଡେ ବିଜନେସ୍ ହେଇଗଲାଣି କୋଉଟାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ମତେ କହିବୁ ପୁରୀରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପୁରୀ ତ ପୁରୀ ଆହୁରି ଲୁଟନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ଖୋଲା ହେଇନି ଚାରିଟା ଦ୍ୱାର ଯୋଉ ଖୋଲା ହେଲା ପଛପଟେ ଆମକୁ କହିଲେ ତମେ ଯଦି ମତେ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବ ସେପଟୁ ନେଇଛି ପଛ ହେଲା ଆମେ ସକାଳେ 6ଟାରୁ ଯାଇଥିଲୁ ହାତ ଝିଅ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବୁ ଯେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବୁ ହାତକୁ ଯେ ନା କ'ଣ ଏଇଟା ହଲୁଗୁଡ଼ା ଭାଇ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ପଠେଇ ଆଜ୍ଞା तुळसी धरायचं नाही रुद्राक्ष सगळं प्लास्टिक रुद्राक्ष କହିଲେ ହେଉଛି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି ଯାଇକି ହେଉଛି କହିଲା ପଇସା ଦେ କେତେ ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା କାହିଁ କେତେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କହିଲେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫେରାନ୍ତିରେ ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଟିକେ ଯେତିକି ଅଛି ମୁଁ ସେତିକି ହିଁ ଦେବି ଫେରେ ତମେ ରଖିଲେ ତ ରଖ ନହେଲେ ନାହିଁ କହିଲା ମା ତ ଘରକୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲି ଆସିଲି କହିଲା ପୁରୀରେ କୋଉଠି ମୁଁ କହିଲି ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆସିଥିଲି ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚିହ୍ନା ମୁହଁ ଲାଗିଛି ଆମର ପୋଲିଓ ଡ୍ୟୁଟି ପଡେ ନା ହେଲା ତ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଛି କୋଉଠି ତମ ଘର କୋଉଠି ମୁଁ କହିଲି ହଉଛି ପୁରୀ ତାପରେ ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତ ରହିବ ମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟୋଟାଲ ସେଠିକାର ହେଇଯିବ ହେଲା ଆମେ ରହିଲେଣି କହୁଛି କୋଉଠି ତ ଘର କହୁଛି ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ନା କୋଉ ସାହି ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ବାଲିକୁଦା ସାହି ବାଲିକୁଦା ସାହି ନା କୋଉ ବାଲିକୁଦା ଦୁଇଟା ବାଲିକୁଦା ଅଛି ହେଲା କହୁଛି ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ସେଇଟା କହୁଛି ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ଦେବି ଦେଖି ଆସିବି 10 ଟଙ୍କା ନା ଭାବୁ କିଛି ନାହିଁ ତ ଜୁହାର ହେଇକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଧରାଯାବେ ତ ହାତରେ ଆଣିକି ତୁ ଧରାଯାବେ ମୁଣ୍ଡରେ ବେତରା ପାଣି ଦେଇକି କହିବେ ସେତେବେଳେ ମଶାରୀ ଘର ନା କୋଉ ଘର କି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ସେମିତି କହିଲା ସେ ନାଲି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିଲା ହେଲା ତାର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲା ନାଲି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିଲା ସେମିତି ସେ ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ଧରେଇଦେଲେ ସେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖୋଲିଦେଲେ ସଦା କହିଲେ ତ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି ନାହିଁ ନାଲି ଚୁଡ଼ି ତମ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ସରିଛି ଦେଖିଲା ତାହେଲେ ଘର ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେଲି ନା ମାରିବେ ସିନ୍ଦୁର ଯେହେତୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଫେରେଇ ହବନି ସିଏ ପୁଣି ସେମିତି ତାକୁ ଦେଲା 20 ଟଙ୍କା ପୁରୀରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସେଠି ଯେତିକି ନିଅନ୍ତି କେବଳ ତୁ ପୂଜା କରିବୁ ସେ ଭିତର ଯୋଉଟା ଆଣିବୁ ସେଇଟା ନେବେ ସେ ଯୋଉ ଏଠି ଯେମିତି ଡାଲାରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେମିତି ତାଙ୍କ ଲଏଷ୍ଟ ହଉଛି 150 ପୂଜା କରିବେ ନନା ପୂଜା କରିବ ସିଏ ନେବ 200 ଏବେ ଆଉ କାହିଁ ଉଠଉଛି ଗୋଟେ ପିଲା ବ୍ରସ୍ କରୁଛି ଯାଉ ଫେରୁଛୁ ଆଉ
ଯିବା ଏଇ ଘାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ତାପରେ ନା ନା ଆପଣ ଏପଟେ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏ ଦିଦି ବି ସେ ସାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଯୋଉ ବାଙ୍କ ଅଛି ନା ସେପଟେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଛି ଅଛି ବାହାର ବାହାର କଲୁ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ଅଛି ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ଟା ଗୋଟେ ଅଛି ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ